איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. Selasa 1 Oktober 2024, langit malam Israel yang gelap tiba-tiba terang. Bak meteor, rudal-rudal Iran menghunjam masuk menuju berbagai sasaran di negara itu. Suara desingan rudal, raungan sirene, ledakan, dan pekikan massal berbaur menjadi satu. Sejumlah rudal berhasil dicegat Iron Dome, namun tak sedikit meledak di tanah Israel saat mengenai sasaran. Malam itu, sekitar 200 rudal balistik yang diluncurkan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Sebuah serangan yang sejatinya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Dilansir dari CNN, beberapa jam sebelum serangan udara Iran ke Israel, Gedung Putih sudah memperingatkan Israel akan potensi serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Amerika menyebut terdapat indikasi bahwa Iran tengah mempersiapkan peluncuran serangan rudal balistik terhadap Israel. Mereka juga menyatakan mendukung persiapan pertahanan Israel untuk mengantisipasi serangan tersebut. Namun pada hari yang sama, Israel Defense Force atau IDF sempat membuat pernyataan yang menyebut mereka belum mendeteksi adanya ancaman udara dari Iran. Hal ini diungkap oleh juru bicara IDF Daniel Hagari Selasa 1 Oktober 2024. לפני זמן קצר, שותפינו בארצות הברית עדכנו אותנו כי הם מזהים היערכות של איראן לירי טילים לעבר מדינת ישראל בזמן הקרוב. בשלב זה, אנחנו לא מזהים איום אווירי ששוגר מאיראן. אני רוצה לחזור על זה עוד פעם. אנחנו עדיין לא מזהים איום אווירי ששוגר מאיראן בשלב זה. התמודדנו עם איום מסוג זה בעבר, ואנחנו נתמודד איתו גם עכשיו. Lalu pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah juga sudah memberi kode akan adanya serangan Iran. Sebab ia menyebut pihaknya tengah berada dalam kampanye melawan Iran dan proksi-proksinya. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה נגד ציר הרשע של איראן. אמרתי אתמול שאל ימים של הישגים גדולים ואתגרים גדולים. Israel memprediksi Iran akan menyerang 3 pangkalan udara Israel dan sebuah pangkalan intelijen yang terletak di utara Tel Aviv. Sebagai respon, pangkalan intelijen di Gilot telah dievakuasi. IDF juga memberlakukan rencana darurat untuk keselamatan personel di pangkalan tersebut. Iran meluncurkan hampir 200 rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024. Serangan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan yang meningkat di tengah konflik bertahun-tahun antara Iran dan Israel. Tampak rudal melesat di langit malam Israel saat sirene udara berbunyi. Serangkaian ledakan terdengar di Tel Aviv dan di dekat Yerusalem. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan, pertahanan udara Israel telah mencegat banyak rudal yang masuk. Meski begitu, beberapa di antaranya mendarat di Israel Tengah dan Selatan. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa karena Israel memerintahkan penduduk untuk menuju tempat perlindungan bom saat sirene berbunyi di seluruh negeri. Sementara itu, ledakan yang terdengar di Tel Aviv dan sekitar Yerusalem menciptakan ketegangan meskipun asal suara itu masih belum diketahui dengan pasti. Apakah suara ledakan itu berasal dari rudal yang mendarat atau dicegat oleh pertahanan Israel atau keduanya juga masih belum jelas. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Tel Aviv telah memperingatkan akan ada konsekuensi berat jika Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Dari pihak Iran pun mengaku bertanggung jawab atas peluncuran puluhan rudal balistik ke Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan serangan rudal ke Israel merupakan respon atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran Abbas Nilforouzan pada pekan lalu, serta pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Mereka mengatakan bahwa serangan rudal mereka menargetkan 3 pangkalan militer di daerah Tel Aviv. Lalu televisi pemerintah Iran juga mengatakan 80% dari rudal yang diluncurkan ke Israel mencapai target mereka. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut serangan rudal besar-besaran Iran ke Israel adalah kesalahan besar. Hal ini dilontarkan oleh Netanyahu pada Selasa 1 Oktober 2024. Ia menyatakan siapapun yang menyerang Israel, maka pasukannya akan melancarkan serangan balasan. Adapun peringatan ini ia tujukan terutama kepada Gaza, Lebanon, Yaman, Suriah hingga Iran. Pihaknya pun bersumpah akan membuat Iran menanggung perbuatannya. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Senada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang memantau pencegatan rudal Iran juga bersumpah akan menghukum Iran atas serangan itu. Sementara Amerika lewat Menteri Luar Negeri mereka Antony Blinken menyebut serangan itu tidak dapat diterima dan seluruh dunia harus mengecamnya. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India Selasa 1 Oktober 2024. Antony Blinken pun menyebut bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Israel. Dalam laporan awal menunjukkan bahwa Israel dengan dukungan aktif dari Amerika Serikat dan mitra lainnya berhasil mengalahkan serangan tersebut. This meeting, let me just say this, a few hours ago, Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead. Tak cuma Amerika, pejabat tinggi dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa semuanya mengecam serangan rudal Iran tersebut. Mereka turut memperingatkan kemungkinan konsekuensi rencana bagi kawasan yang lebih luas. Dalam situasi Timur Tengah yang sudah sangat panas, Iran menambah bara dengan melakukan serangan udara ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024. Ratusan rudal dikerahkan menyasar sasaran militer yang ada di sana. Iran berdalih serangan ini sebagai pembalasan atas kematian pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Adapun serangan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Amerika beberapa waktu sebelumnya. Sekarang dunia menanti respon apa yang akan diambil oleh Israel. Respon ini akan menentukan bagaimana eskalasi konflik di Timur Tengah akan berkembang. Lantas masih adakah harapan akan perdamaian di kawasan itu? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.